स्वागत करछि आ गोटे नुआ ब्लॉग रे। तो ये देखि पार्थिबे मु देखुछि बैक कैमरा करी। तो आज ब्लॉगटा बहुत ही इंटरेस्टिंग हम और लास्ट पर्यंत देखिए। मैंने यहाँ देखा तो गिफ्ट पेपर माने मुझे पेपर गुड़ा सब घरे रखी थाए प्राय आईटा हूँ गिफ्ट माने जहाँ को दिया हम आज मो भाणीजी तार 21 तो यहाँ हूँ बड़ मामू बड़ माई तरफ तो मुझे भलसे पैक करदेवी बाहर पैक कर आनी बट मुझे मो पाखे तो अच्छी जिनस मुझे पैक करदेवी तो आपको ये पैक करी मैंने बाहर दिन बैगन रोज मैंने आज अच्छी आज ही पैक करी बोली भूली जाए आ गोटे देख से मत कर ही दौनी धन चिरी जा नष्ट हो भाई नष्ट हो धन हम यहाँ नष्ट कर लास्ट को नहीं जा नहीं धन नष्ट हो बाया मैंने कौटा लगे दीटा तीन टा प्रकार अच्छे यहाँ जरी वाला यहाँ पेपर वाला देखिए कौटा पकेवा सांग मैंने देख ये कटा है तादू फाड़े मुझे मो झी फाड़े ताप खेलिया मैंने सब गुंड गुंड कर पकई मैंने कुचा कुचा कर पकई सी तार चलेला सेपटे आ सांग मैंने एमती पैकिंग कर जो बड़ पैकिंग कर जहाँ चलईदेव एमती ये गोटे टणा घोषार खोला हम तो कौन देखा चल यहाँ जो होममेड पैकिंग और सांग मैंने मुझे रेडी हो मो झील को देख सी अधा लंगु अवस्था पड़ी डाइपर पिंधि बाहर भी कौन कि ठीक हाय कहीदेलु बाया ता फुल देखो से अधा नंगु हो बही डाइपर पिंधि कि पैंट फैंट पिंधि देखू कौन कि बाया कौन आ सांग मैंने बड़ को अपेक्षा करछि से आसो तो आम बाहर की जीव सागे सागे मैंने पहुँची गलु आगे सब चलते सीढ़ीटा भारी कष्ट दीदी पूरा तीक्ष्ण सीढ़ी चढ़ेगा दिया तो कौन लगे पहाड़ चढ़ू जाए सीढ़ी चलला बेलू ना आंटी भाई भारी कष्ट चढ़िया देखिए हुशियार चलो आंटी जब गलिब रक्षा नहीं देखे कुन्नू बेबी आम कुन्नू बेबी से पूरा ये एत लोक देखे ये तो बेबी कौन है बेबी अरे से बेबी की कहूँ बेबी सी तो पूरा बेबी दीदी पूरा फॉर्मल दीदी कोल्ड ड्रिंक्स पीऊनी मामू हाँ हाँ मोटा होबनी मो जम्मा भल है हाँ बढ़िया है मो पे गुटे देखो हम आउ थरे पसिला पेटर पुणी बाहर मम्मा आंटी कांदी मम्मा आंटी चलो मार करो कोन टी देखाओ टिके आला रो अब धरि तो सेठी पीबो सेठी थने पीबो रो मां को दी देखिए नहीं कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं कोल्ड ड्रिंक्स आलो नहीं ना ठंडा तो कोको खाची दे दे मार खुलाउ छी लकेट गले बोले से कागज तळे लकेट गले बोले मम्मी मजा करता खाली कागज खोलु चले लकेट देखला तळे गली जाई छी ये डबल गली हेतला से खोलला नहीं 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 आंटी तुम्हें पी दियो ताको दियो ना ना दियो नहीं कोल्ड ड्रिंक ताको दौनी बा
ନାଇଁ ସିଏ ପିଇବନି, ସିଏ ଜାଣିନି କାଳିଆ କାଳିଆ ପାଣି କଣ। ଦେଖି ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନା ନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଲୁ ଶୋଇବ। ଇଏ କାବା ଆବା ହେଇଯାଇଛି। ଇଲୋ ସିଏ ଡରିକି ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ସିଏ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ବସୁନ। ହଁ ଧର 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 ଧର। ସେ କାବା ଆବା ହଉଛି। ସେ କାନ୍ଦ କଣ କଣ କାନ୍ଦିଲା। ହଉ ହଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବାଜିଲାଣି। ନା ଆଉ ଆଶା ଆସିନାହିଁ ନା। ହଁ ବେବିକି ଆଉଁସି ଦେ। ମା लो ସିଏ ସିଏ ରେडी ଫର୍ମରେ ପଡି ଚାଲିଗଲା, ଲାଇନ କି ଚାଲିଗଲା। ସେ ତାର ମାନେ ମା ତାର ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରି ଦେଖିଲାଣି। ତା ଦିଦି କରୁଛି ଖୋଲି ଖାଲିକି ଦେଖିଲାଣି। ହଁ ଶୋଇଦଉଛି। ସେ ଏବେ ଟିକେ ବଢି ନଥିବ ମା, ବଢିଥିବ 14 ଦିନ ପରେ ପିଲା ବଢିବ। 14 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲାଣି 14 ଦିନ। ମା ତାକୁ ଟାଣି ଘୋଷା ଦବ, ସେଇখানে ଲାଗିଗଲ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏବେ ଟଣା ଘୋଷାରେ କରିଦବ। ସାନ ବାବା ନେଇଯିବା ଏଟା ଦାଦା ଧୋ ଧୋ କହିଦେଲୁ, କହ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେବି ନାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲୁ। ସେ ଡରିକି ଛାନେ, ଇଏ ଡରିକି ଛାନେ ହେଇଯାଉଛି। ହେଇ ଦେଖେ ମା ପାଖରେ ହେଇ ଆଇଲା। ହଁ ବା ଅନ୍ଧାର କରି ଏଲି ବର୍ଷା। ହଁ ବା ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର କରି ଆଇଲାଣି। ଶୋଇଛି ସେ ଶୋଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଖିଆ ପିଆ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଅଭଡ଼ା ଆସି ବଢ଼ାବଢ଼ି କଲେ, ମାନେ ମୁଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଥିଲି, ଦିଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧା ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଏପଟେ ଆଣ୍ଟିମାନେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ଧନ ଇଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି? ଖାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଲୋ ତାର ଏଇ ମାଡ଼ୁଆଟା। ଅନେଇଛି ହଉ ହଉ ଖାଉ, ସେ ଏବେ ଖାଉଛି ନା, ଅନେଇଥିବେ ଅନେଇଛି। ହଁ ଖାଉଛି, ତୁ ପାଟିରେ ଟଚ୍ କରନା ନା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ସେପଟେ ସବୁ ଖିଆ ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ। ମମି କ'ଣ এইটা কইছে শাড়ি দেখাই তবে আগে ঘর বাড়ি যা তারপর কথা নাই আর এইটা তো নিলে তো ঘর লাগো বাহার লোক খাওয়া ବାଏ କରିଦେଲୁ, ଭୁମ୍ ଭୁମ୍ କରିକି ସେ ଯିବ। ଗଲା 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 କୁଣିଆ ଗଲା, ତାର ତାର ଡର ଭୟ ଅଛି, ତାର ନମ୍ ନମ୍ ଚାଲିଲା ସେପଟ ଘରକୁ। ଏଇଟା ଖୋଲ ଖୋଲ, ଏଇଟା ଖୋଲୁନ ଖୋଲ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଖୋଲ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଗତୁରା, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନାହିଁ କିଛି। କ'ଣ କହିଲ? 3ଟା ସେଟ୍। ଟିକେ ଧରିବୁ, ମୁଁ ବାଇ କରିକି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ। A few moments later. ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ବସିକି ସବୁ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲୁ।
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ପିଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, ବଳ ପୁରା ଆସିଯାଇଛି, ଖାଇସାରିଲୁଣି ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଫଟୋ ଉଠିବୁ। ମମି ହେରିକା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ପଳେଇଲେ, ସେ ଯାଇକି ସେପଟରେ ତାସ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଳେଇଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତେକ ଅଛୁ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ।